Unya kay Domingo man nagkasinabot ta pod mga ligo. Liman ka na magsabot odto ng laro. What? Kano sa adili mag-oras hapit na alas 12. Ug kana diha birthday maguna sa akong pag-umangkon kagahapon sa Domingo. Unya unexpected man kasta na mga pangaligo may kay ngano wala man may mga baon ug wala pa mga sapi. Unya amo mga baon kanya-kanya na may paningkamot og naay mga sobrang nga pagkaon sa balay amo na lang pud gidala. Unya nagsugba man pud akong igso og duha ka bangos mo na mo gitabangan. Unya kay duha ra man ka buok wag gyapon maubos. Ana ra ba ng Pinoy basta gamay ra daw dili dayon maubos dayon kay maikog namang pagpunit. Sud kay ni magpadong na tag 30 no kay gusto na lang ta masigig kaligog dagat kay para mawala ning atong panuhot. Unya pag abot sa dagat tuslo-tusloan dayon utot-utotan dayon. Wala day mi mag-cottage diha no. Private din na diha dapita guys nananghid ra sad ko sa owner kung pwede ba mi makiligo diha. Syempre busa ta mo pwesto diha sa dagat mananghid sa ta kay lisod sa kay badlongon tanong nga mga tiguang na ta. Maayo sad ning magpahangaw ta panag sa tubangan sa dagat kay kusog kay hangin. Kung pwede lang gani kada Domingo ta mga ligo, gusto ginako kada Domingo kay para makarelax sad ning atong mind. Ambot ngano karon gusto naman jud ko magperminti magpadaplin sa dagat no kanang kanuhuna kag insakto ba bitaw kana bitong tagas kay kag panglangtaw. Ganing imong giunuhuna ba nga bahala gawa kay sapi importante ba makauban nimong pamilya sa banding bisag wa hapit mahimo. Kanindot siguro aning uban no nga nara sa daplin sa dagat no kay anytime makaligo day na sila. Kana ganing sayo kay sa buntag makahumol-humol din imong lawas kay ingon pa nila tambal kuno ng tubig sa dagat kuno sayo sa buntag. Sayo sa buntag nga imuhang ihumol imong kalawasan diha labi nag naibalas kay imo dayon kuno ilubong-lubong imong kalawasan. Unyag walay balas diha sa imuhang gitambayan daplin sa beach. Bato na lang ipadatog sa imuhang kalawasan. Nindot kay ni sa inyong pagbanding-banding no nga puro na lang joke ang inyong istoryahan. Nya ibilin sad ang inyong problema sa panimalay kay pag uli dito na lang nasa nimo hunahuna anong balik. Syempre gusto man ka kag peace of mind og magka-relax ang imong hunahuna, ibilin gyud imong problema sa panimalay. Kay para inig uli sad nimo diha na nimo hunahuna-on, masina po kag kinoktok pag abot sa balay. Musudo po kag kwarto, kay masina po kag hunahuna sa adlaw-adlaw nga panihapon, pamaw paniudto. Unya adlaw-adlaw nga kagastusan. Labi na pagyud na ay mga estudyante og na mga bayro na mga bells. Kana ganing uban ako mga igsoon kani kanang manghiskot sa sila mga problema niya naa sa beach. Ingon ko dila na natanong na to mga problema oy. Nata diri para mag-relax og magsigig katawa. Dili lang sa ta magbikini karon no kay murag dili makaya sa tumbuyay. Makabikini ra tapuhon kanang mo kupos-kupos gamay atong buyay basta dili na ta manigurog kaon. Oh no! Balik tag bikini pohon. Runa na say ma-stroke. Magbikini ganita na napoy mo comment na atong kaliwat or atong kadogo nga nagpakauwaw lang kuno sa kaliwatan. Ito mong rabayag makainom. Unyag dili kainom, dili mo istorya sa akong atubangan. Unyag mahuasan hisgutan, dili na mo angkon. Og naulaw mo kalimtik ko ninyo. Og musulti mo ana ha kanang nitabang mong bayad sa akong mga bills ug sa akong kinanan adlaw-adlaw. Og wala gani mo iambag sa akong kinabuhi no. Mas mayo paghilom mo. Bisag kung saon ninyo pagbabati-bati sa ako, adi na jud ko madot kan anak kay nakasabot ko nga wa mo ilapot sa akong kinabuhi. Og naulaw mo kalimtik ko ninyo nga kaliwat ko ninyo. Kay kita kanya-kanya tagpaning kamot kung unsaon nato ni pag-diskarte sa tong kinabuhi. Bitaw no kasagaran bitaw no nga mo judge sa imo no ug kani ang mo down sa imo kay kaliwat jud. Pero dili nako itanan no nga kanang kaliwat mo down sa imo. Pero naadyoy kaliwat nga mo support sad sa imo kalisod ug sa imong kahimtang ug sa imong mga pinagdaanan. Unya kita maning kamot kita kay humot ra bata og natay kwarta. Humot og santuhon kara kung nakay kwarta. Ilhon karag kaliwat og nakay kwarta. Ipanghambog kara nila og nakay kwarta. Pero og waga ni kay mahimo og asin wala kay lahot, walang wala ka para sa ilaha. Halos dili kara nila ilhon. Ang mindset manggod sa Pinoy ba kung nakay kwarta bitaw, halos lodlohoran ka na nila mura na kag Ginoo. Mauna ang tao gani nga mo success gani daotong kana nila kay ingnaonay kanila nabaguan sa kadato. Ug ang tao gani nga nagkalisod ingnon dayo nga nung wala maniguro para maasenso sa kinabuhi. Ikaw gani nga nakatabang kag ikadaghan unya nakasa kay ikaw usawa sila makadol nimo ikaw sa ang nabuhat na nimo nga mga maayo kalimtan nato nila. Mapuli ang pagdumot sa imuha kay kanila ha Ginoo na labuan na. Abi ninyo kung unsa kanindot sa kinabuhi nga naagod tay peaceful, kana ganing dili gyud ta manghilabot sa isig kanato ka tawo bitaw. Kana ganing unsay atong nalantawan sa tawo nga di nato sila hilabtan og di nato pakialaman bago unsay may na silang kinabuhi. Kana bitaw magunahuna lang to sa atong kinabuhi sa adlaw-adlaw nga unsaon nato nga makakaunta. Unya ikaw lalaki nya hilabtanon ka pa jud nya gingan pagud kanuhay nimo nga pag-umangkon. Dili ko ilag kanoy uyuan.
as long as wala ko kapangayo ninyo. So ayaw ko ninyo iugon sa kodak buhaton diri. In short, ate mana ang imong pamilya. Mana ninyo inyong asawa, anak, ayaw online